अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज। अगर आपको बार बार थकन महसूस होती है, हाथों या पाँव में सनसनाहट महसूस होती है, या फिर हाथों और पैरों में चूंटियां रेंगती हुई महसूस होती हैं, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, हड्डियों में दर्द रहता है, या बगैर किसी वजह से जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है, तो मुमकिन है आप भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, खास तौर पर विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी का शिकार हों। आज की इस वीडियो में हम बहुत सादा अंदाज में आपको बताएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, विटामिन B12 क्यों अहम है, विटामिन डी क्या किरदार अदा करता है, इन सब की कमी क्यों होती है, इनकी अलामात क्या होती हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, और सबसे अहम ये कि हम इन्हें नेचुरल तरीके से और सप्लीमेंट के ज़रिए कैसे ठीक कर सकते हैं, और कौन से टेस्ट के ज़रिए हम इनको चेक कर सकते हैं। डियर फेलोज, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी क्या होता है। विटामिन बी दरअसल एक अकेला विटामिन नहीं, बल्कि ये एक पूरा ग्रुप होता है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और सबसे अहम विटामिन B12 शामिल होता है। ये तमाम विटामिन्स हमारे जिस्म में एनर्जी बनाने, दिमाग को सही तरीके से काम करने, खून बनाने और असाब को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए तो जिस्म मुख्तलिफ तरीकों से हमें सिग्नल देना शुरू कर देता है। अब खास तौर पर बात करते हैं विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की, जो सबसे ज्यादा अहम समझा जाता है। विटामिन B12 हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स बनाने, दिमाग और असाब को महफूज रखने और DNA बनाने में मदद देता है। अगर बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जिस्म आहिस्ता आहिस्ता अंदर से कमजोर होना शुरू हो जाता है और इसके असरात फौरी भी हो सकते हैं और लंबे अरसे तक भी रह सकते हैं। डियर फेलोज, अब इसी के साथ साथ एक और विटामिन है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसकी कमी भी पाकिस्तान और इंडिया में बहुत पाई जाती है, और वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे जिस्म में हड्डियों को मजबूत बनाने, कैल्शियम को जज्ब करने, पट्ठों को ताकत देने और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर विटामिन डी कम हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिस्म में दर्द रहता है, थकन बढ़ जाती है और बार बार बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कमियां होती क्यों हैं। सबसे पहली और आम सी वजह है नाकिस खुराक। अगर आपकी डाइट में गोश्त, अंडे, दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल नहीं तो आपको भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। खास तौर पर वो लोग जो वेजिटेरियन हैं, इनमें ये मसला ज्यादा देखा गया है। इसी तरह अगर आप धूप में कम जाते हैं या सूरज की रोशनी में कम निकलते हैं या सारा दिन घर या दफ्तर में रहते हैं तो विटामिन डी की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। डियर फेलोज, दूसरी अहम वजह मैदे के मसाइल हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस, अल्सर, या अगर किसी की मैदे की सर्जरी हुई हो तो उनमें भी विटामिन B12 सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तीसरी बड़ी वजह कुछ मेडिसिन्स हैं, जैसे मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज के मरीज इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी दवाएं जो मैदे की तेजाबियत को कम करने में मदद देती हैं, ये भी विटामिन B12 की कमी का सबब बन सकती हैं। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म में एब्जॉर्प्शन का अमल भी सुस्त हो जाता है, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह बन सकता है। और आंतों की कुछ बीमारियां जैसे सीलिएक डिजीज या क्रॉन्स डिजीज भी इसकी कमी की वजह बन सकती हैं। विटामिन डी की कमी की एक बड़ी वजह मोटापा भी है, क्योंकि इसमें विटामिन डी जिस्म में सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता। डियर फेलोज, अब बात करते हैं अलामात की, क्योंकि ये वही चीज है जिससे हम इस मसले को पहचान सकते हैं। विटामिन B12 की कमी दिमाग, असाब और खून तीनों पर असरअंदाज होती है। दिमागी अलामात में याददाश्त का कमजोर होना, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन शामिल है। असाबी अलामात में हाथों और पाँव में सुनसनाहट महसूस होना, सुइयां चुभने जैसा एहसास और चलने में बैलेंस का खराब होना शामिल है।
خون سے متعلق علامات میں کمزوری، چکر آنا اور سانس کا پھولنا شامل ہیں، جبکہ عمومی علامات میں شدید تھکن اور جسم میں جان نہ ہونا شامل ہیں۔ وہیں اگر وٹامن ڈی کی کمی ہو تو اس کی علامات کچھ مختلف ہوتی ہیں، جیسے ہڈیوں میں درد، کمر درد، پٹھوں کی کمزوری، جلدی تھک جانا اور بعض اوقات موڈ کا خراب رہنا بھی اس کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان کمیوں کو نظر انداز کیا جائے تو یہ خطرناک پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ وٹامن B12 کی کمی سے مستقل اعصابی نقصان، یادداشت کی خرابی، شدید اینیمیا اور چلنے پھرنے میں مشکل ہو سکتی ہے، جبکہ وٹامن ڈی کی کمی سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور لمبے عرصے میں اوسٹیوپروسس جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ڈیئر فیلوز، اب بات کرتے ہیں علاج کی، جو کہ سب سے اہم حصہ ہے۔ اگر ہم نیچرل طریقے سے ان کمیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی خوراک اور لائف اسٹائل پر توجہ دینی ہوگی۔ اپنی ڈائٹ میں گوشت، چکن، مچھلی، انڈے، دودھ اور دہی شامل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ وٹامن B12 کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سبز پتوں والی سبزیاں، دالیں، نٹس اور ہول گرین وٹامن B کمپلیکس کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ وٹامن ڈی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ سورج کی روشنی ہے۔ روزانہ کم از کم 15 سے 20 منٹ دھوپ لینا بہت ضروری ہے، خاص طور پر 11 سے 2 بجے تک۔ اس کے علاوہ مچھلی، انڈے کی زردی اور فورٹیفائڈ فوڈز بھی وٹامن ڈی کا اچھا ذریعہ ہے۔ اگر کمی زیادہ ہو تو پھر سپلیمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں ٹیبلیٹس، کیپسولز یا انجیکشن شامل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وٹامن B12 کی شدید کمی میں انجیکشنز زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، جبکہ وٹامن ڈی کے لیے انجیکشنز یا کیپسول دیے جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات، دوا خود سے شروع نہ کریں بلکہ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ ڈیئر فیلوز، اب بات کرتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں واقعی ان وٹامنز کی ڈیفیشنسی ہے۔ اس کے لیے کچھ لیب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جیسے سیرم وٹامن B12 لیول، CBC یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، ہومیوسسٹین اور میتھائل مائلونک ایسڈ ٹیسٹ، جبکہ وٹامن ڈی کے لیے 25 ہائیڈرو آکسی وٹامن ڈی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جو اس کا اصل لیول بتاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کن لوگوں میں اس کی کمی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں عمر رسیدہ افراد، ویجیٹیرین لوگ، ڈائبٹیز کے مریض، خاص طور پر وہ جو میٹفورمن استعمال کرتے ہیں، معدے کے مریض، حاملہ خواتین، موٹاپے کے شکار افراد، وہ لوگ جو دھوپ میں کم جاتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ الکحل استعمال کرتے ہیں۔ ڈیئر فیلوز، اور اب آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، وٹامن B12 اور وٹامن ڈی کی کمی کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ یہ خاموشی سے آتی ہے اور آہستہ آہستہ جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر آپ کو تھکن، سنسناہٹ، کمزوری یا ہڈیوں میں درد محسوس ہو رہا ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں، بلکہ وقت پر چیک کروائیں اور علاج کریں، کیونکہ آپ کی صحت ہماری ترجیح ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔